ये जो ब्रांच खोला है कितना नंबर ब्रांच এটা আপনার ये দোকানটা নরওয়েলা মার্কেটে ছিল 30 বছর ହେଲା 1995 সেটা আরম্ভ করছিল আর ଏବେ ଆଜି ଏ ଦୋକାନଟା ସିଫ୍ଟ କରିକିରି ଶୁଭମ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଖୋଲା कौन कौन सब जिनस मिल ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମର 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜେଜେବାପା ଏପରି ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଲେଗେସି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ଦୋକାନରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ଆଉ 9 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଜିନିଷ ସୁନା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ମୋ ପୁଅକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ फोर्थ जेनरेशन ହେଇପାରିବନି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସାଇକେଲରେ ଚଲେଇକି ସେତେବେଳେ ସପ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ହେଇପାରି ରଘୁନାଥ ତାପରେ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ମୋର ପୁଅ ଏଇଟା फोर्थ जेनेरेशन ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି କେବଳ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛୁ ତଥାପି ଆପଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର ମାନେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ବି ଆମକୁ ଖୋଜିକିରି ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୋକାନ ହେଲେ ବି ଆମର ପୁରୁଣା ପରମାନେଣ୍ଟ କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଅ ପୂରଣ କରିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆସିଛୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଆମେ ସେଇଟା ଚାଲିବ ଯେମିତି केबे भी प्रॉब्लम आसबन कस्टमर केबे प्रॉब्लम फेस करबन ब्रिटिश समय स्टार्ट होला से समय रो डिजाइन कली जॉब कली देन हमर फैमिली बिजनेस को मैनेज करे पे आसली तो एबे टाइम रे बहुत कंपटीशन अछि बहुत ब्रांड अछि बट अपन जति जानिथिबे इपरगंज में तो वेरी ओल्ड ब्रांड इन ओडिशा लोक हॉलमार्किंग स्टार्ट अब आगुटू भी हमर ब्रांड अछि कारण बिकॉज हमें सेही टाइम रो भलो क्वालिटी सुना हमें गणा बिकुछ लोकन सेति पे ट्रस्ट अछि हमर ऊपर आम सब ही चाहिए कि से कंटिन्यू कर टेस्ट आम उपर एंड आम सब ट्राए कर न्यू वैरायटी आने आम 9 कैरेट 18 कैरेट ये सब भी कलेक्शन रखीचु सो दैट लोकन इजियर हम किनापी एंड सिल्वर भी आम बहुत भल कलेक्शन आनीचु जो लोक डेली ऑफिस वेयर ये सब करने भल फैंसी डिजाइन सब पिंधि पारे इमिटेशन ज्वेलरी मच बेटर हम जोटा टी प्रीमियम प्रोडक्ट भी लगे डिफरेंट डिफरेंट फिनिशिंग लॉकेट ऑफ सेट्स ब्रेसलेट सब मेंटेन करूँ तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आसतु आम दुकान थोड़े बुलिकी जातु से ट्रस्ट से सर्विस आप पाइबे जमी आप माँ कहते कि सेप्टेम्बर विश्वास करते आम शशुर आम विश्वास करते लोक से विश्वास